iti damag negosyo. Kinisayan ti gobyerno ti infrastructure budget para iti 2027 iti 1.34 trillion pesos when of 4% ti gross domestic product. Nabababa ito iti 20.7% no ikumpara iti dati a 1.69 trillion pesos a target. Ti panagkisay daket kasaruno iti nainget a panangkita kadagiti infrastructure project alpasan ti binilyon na pesos a flood control scandal. Bimababa iti infrastructure spending iti Enero aginggat Mayo iti 28.2% katukad iti 401.3 billion pesos. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi kalman August 13. US dollar 61 pesos and 34 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 92 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 82 centavos, Euro 70 pesos and 67 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 33 centavos. Data iti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Dito ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.